बेले बेले निज लोकंक द्वारा कुहा जाइथिबा गोटिए छोटिया कथा आम हृदय को भांगी देई थाए। आउ एथिरे आम भितर बहुत बड़ परिवर्तन होई थाए। से घटना आपण मानक जीवन रे घटिथिबो निश्चय। एमिति किछि घटना घटिथिला महान गुरु कालिदासंक सहित। हाँ सांग माने ये सही कालिदास जे कि महामूर्खरु महापंडित रे परिणत होइथिले। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। मु सुचित्रा आपण मानक स्वागत करूछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। लाइक कमेंट करिवे, चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। आसंभव आरंभ करिबा कालिदासंक जीवनी उपरे आधारित ए सुंदर वीडियोटी को। महान कवि कालिदास जे कि बड़ बड़ काव्यर रचना करिसंती, से जन्मरु विद्वान नथिले। तांको पत्नी तांको एमिति एक कथा कहिथिले जहा कि तांको हृदय को भांगी देइथिला। आ से गोटिए कथा तांको जीवन संपूर्ण रूपे बदलाई देइथिला। महामूर्खरु कालिदास होई गले महाविद्वान कालिदास। सांग माने कालिदासंकर माता पितांकर मृत्यु पिला दिनरु होई जाइथिला। तांकर पालन पोषण सेई गाँर एक दंपति करथिले। कालिदास पिला दिनरु ही मंद बुद्धिर पिला थिले। पाठ पढ़ा पढ़ी प्रति सेते ध्यान नथिबारु से गाई गोरुंकर दायित्व नेउथिले, सेमानंकु चराउथिले, सेमानंक ठारु क्षीर मध्ये संग्रह करथिले। खाली समय रे से गाँ रे थिबा काली मंदिर को जाई महाकाली को ध्यानर सहित देखुथिले। से पिला दिनरु माँ काली को बहुत भक्ति करथिले। सेथिपाई तांको पिला दिनु समस्ते कालिदास बोली डाकुथिले। काहेकि ना कालिदास अर्थात कालींकर दास। तेबे एठारे प्रश्न उठे जे कालिदास जने महामूर्ख थिबा सत्वे परवर्ती समय रे जने महापंडित रे केमिति परिणत हेले। कालिदासंकर विवाह मालव्य राज्यर राजा विक्रमादित्यंकर कन्या तथा राजकुमारी से देखिबा को बहुत सुंदरी थिले। तांको राजकुमारींकर इच्छा थिला जे से केवल तांको ही विवाह करिवे, जे तांको शास्त्र ज्ञान रे हराई देबे। सेथिबाई तांको विवाह करबा को बहुत दूररु विद्वान माने प्रस्ताव नै आसुथिले, किंतु राजकुमारी समस्त को शास्त्र ज्ञान रे हराई सेमानंको फेराई देथिले। किंतु एमती कौनसी विद्वान नथिले जे कि राजकुमारी को शास्त्र ज्ञान रे हराई पारिबे। सेथिबाई समस्त विद्वान माने मिसी राजकुमारी को एक शिक्षा देबा पई योजना कले। समस्त मिसी एक महामूर्ख संधान रे बाहरिले जे कि से राजकुमारी को विवाह करि परिबो। एक मूर्ख को विवाह कले राजकुमारी को गर्व अहंकार खंड खंड होई जिवो। तेणु से माने जने मूर्ख व्यक्तिर संधान करू करू तांको नजर रे एमिति एक व्यक्ति उपरे पड़िला जे कि गछर सेही डाल को काटुथिला, जेउ डाल रे से बसिथिला। सेही डाल को काटिला परे डाल सहित सेही व्यक्ति तळे पड़ी जिवो। तेणु एई भली व्यक्ति देखि से माने भाबिले यांको ठारू बड़ मूर्ख आउ कामको मिलेबेनी। एही युवक ही राजकुमारी पई योग्य पात्र। काहेकि ना राजकुमारींकर अहंकार एते होई जाइथिला जे तांकर विनाश सुनिश्चित थिला। सेथिपई से माने कालिदास को राजकुमार सहित विवाह करनर प्रलोभन देखाई बहुत सुंदर वस्त्र पिंधाई कालिदास को राजमहल को नहीं हाजर कराइले। से माने राजकुमारी को कहले एही युवक जनक मौन व्रत रे अछंती, से तांकर मुख खोलिबे नाही। सेथिपई वर्तमान रो जेते भी शास्त्र ज्ञान रो चर्चा हेबो ताहा केवल संकेत माध्यम रे ही हेबो। पंडित मानकर ए भली शर्त रे राजकुमारी राजी होई गले। तापरे आरंभ होला शास्त्र ज्ञान रो तर्क। राजकुमारी संकेत रे कालिदास को एक अंगुली देखाइले जहार अर्थ थिला ईश्वर एक, तांको बिना द्वितीय केही नाहांती। राजकुमारी को एक अंगुली देखि कालिदास भाबिले गोटिए आंगुठी देखाई से बोधे मोर गोटिए आखि फुटाइबाकू चाहूछि। तापरे कालिदास राजकुमारी को दुईटी आंगुठी देखाइले। यार अर्थ थिला तुमे जदि मोर गोटिए आखि फुटाई देबो ताहले तुमरो मु दुईटा जांको आखि फुटाई देबी। किंतु पंडित माने कालिदासंकर दुईटी आंगुठी देखाइबार अर्थ बुझाई कहिले जे ईश्वर एक, किंतु प्रकृति एवं ईश्वर विभिन्न रूप रे से अवतार नै थांती। अर्थात ईश्वर और प्रकृति आत्मा परमात्मा दुईटी शाश्वत अटंती। कालिदासंकर एही उत्तर रे राजकुमारी प्रभावित होई राजकुमारी तांकर 5टी आंगुठी देखाइले। एहार अर्थ थिला आपण जे प्रकृति रो जगत आ माया रो कथा कहउछंती तार मूल रचना पंचतत्व रे ही होई थाए।
ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆକାଶ ଏ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇପାରିବେ? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଖୋଲା ହାତ ଦେଖି କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମତେ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିବି। ଏହା ଭାବି କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ ମୁଠା ଦେଖାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଦ ମୁଠାକୁ ଦେଖି ଅର୍ଥ ଚତୁରତାର ସହିତ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ହାତର 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ମୁଷ୍ଟିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଏଭଳି ତର୍କ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଜକୁମାରୀ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଆଉ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ମହାମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ବିବାହ ପରେ ବିଦ୍ୱତମା କାଳିଦାସଙ୍କର ଅସଲି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ପତି ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋର ପତି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ତୁମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା କାଳିଦାସଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମା କାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳିଦାସ ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏତେ କଠୋର ସାଧନା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଉଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତଥାପି ସେ କାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଠିକ କଲେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମା କାଳୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ କଣ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାଗ। ଏହା କହିବା ପରେ ମା କାଳୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ଅଜବ ତେଜ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଏକ ମହାବିଦ୍ୱାନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା ହେବ। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କୁ ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲା ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ବିଦ୍ୱତମାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ହିଁ ହେବ। କାଳିଦାସ ଘର ଛାଡିବା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେଲେ ଯେ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାନ ମଧ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଥର କାଳିଦାସ ମା କାଳୀଙ୍କର ଏକ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଥିଲେ। ସେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକକୁ ପୂରଣ କରିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକକୁ କେବଳ କାଳିଦାସ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଗଲା ଆଉ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକକୁ ଲେଖି ତା ଘର ବାହାରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରଖିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ତାର ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ କାଳିଦାସ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଘର ଦେଇ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଅଧୁରା ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢିଲେ ଆଉ ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ପୁରା କରିଦେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଜଣକ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ସତ୍କାର କଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିନେଲେ। ଶେଷରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ସହ ଛଳନା କରି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବେଶ୍ୟା ଜଣକ ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲେ,
किंतु राजा बुझी सारी जे बेश्या एही श्लोक को केबे भी पूरण कर पारि नथिबे। निश्चय कालिदास यांकु साहाय्य करथिबे। राजा बाध्य होई से बेश्या को धमकाइले, डराइले एवं सत्य कहबाकू बाध्य कले। शेष में बेश्या डरी जाई सत कथा कहले ए श्लोक को कालिदास द्वारा पूर्ण करिछि आ कालिदास ठारू अर्थ भी बुझीथिले। शेष में कालिदास को मध्य मारि दैछन्ति। बेश्या ठारू कालिदास मृत्यु कथा सुनी राजा बड़ हरड़ घरणा पड़गले। से तांकर परिवार रे पंडित माननकु कहिले जे एते बड़ विद्वानंकर एते सहजरे केमिति मृत्यु होई परिबो। पंडित माने कहिले जे कालिदास एक अपात्र रे ज्ञान देले सेथि पई तांकर ए अवस्था हैला। आउ किछि लोकंकर कहिबा अनुसार जे तांकर स्त्रींकर अभिशाप जोगु तांकर मृत्यु होईछि। सांग माने जने महामूर्ख व्यक्ति केमिति महाविद्वान रे परिणत हेले। आउ से बड़ बड़ शास्त्रज्ञ शकुंतला, कुमार संभवम, रघुवंश परि ग्रंथर रचना मध्य करथिले। ईश्वर को कृपा कहा ऊपर केतेबेले होई थाए ताहा केही जानि पारंतिनी। ठीक सेही परि मां कालींकर कृपा सबु समय रे सबु संभव होई पारथिला। सेते दिन पर्यंत से जेते दिन जाके बंची थिले आ सारा दुनिया पई ज्ञानर भंडार छाड़ी देई गले सेथि पई समस्त मन रे चिरदिन अमर होई गले। आशा करूची कालिदासंकर जीवन कहानी भल लागिथिबो। ए वीडियो रे आपण मानकु कोन नीति शिक्षा मिलिला निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। वीडियोटी भल लागिथिले निश्चय भाबरे दया करी लाइक करिवे आ शेयर मध्ये सांग मानक सहित करिवे। पुणी देखा हबो आउ एक नुवा वीडियो रे। रहुची जय जगन्नाथ, नमस्कार।